नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। 12 दिन बाद मालदा में फिर गोलीबारी। नवादा जदुपुर के कालियाचक नंबर 1 ब्लॉक के तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष बकुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य तृणमूल कार्यकर्ता एसरुद्दीन शेख घायल हो गए। लहूलुहान हालत में दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बकुल शेख आज सुबह कालिया चौक के नया बस्ती इलाके में नाली और सड़क का उद्घाटन करने गए थे। कथित तौर पर उसी समय तृणमूल के दूसरे गुट ने उन पर आग्नेयास्त्र से हमला कर दिया। ট্রলিটা নিয়ে দেবে একটা ট্রলি দাদা কি হয়েছিল? দাদা কি হয়েছিল? আমরা কাজ উদ্বোধন করতে গেছিলাম। হ্যাঁ, একজন দুষ্কৃতী কাজে বাধা দিচ্ছে। ওটা সালেপুর মমিনপাড়া। ওখানে একটা মেম্বারকে বলল যে আপনি টিএমসি করতে করতে অন্য দলে ভিড়ে গেল, তো কাম কাজগুলো করবে না, তো মানুষ তো বকাবকি করবে, কাম কাজগুলো করো, ওকে এটা বললো। তারপরে এনারা ফিতা কাটার পরে ওরা প্রায় 15-16টা লোক গিয়ে মানে মারধর করতে লাগলো। তো গুলি চালাতে লাগলো, ইট দিয়ে মারতে লাগলো। ওটা আপনার জাকিরের ছেলে। ওটা আপনার কাসিমনগরে। কি করে? ওটা মস্তানি মানে কোনো দল করে? হ্যাঁ, না, ওই দলে নাই। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।